For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. इसके बाद अगली चीज़ जो है कि कुर्बानी की किन जानवरों की जाएगी। मेरे भाइयों, इस हवाले से अहले इल्म में एक इख्तिलाफ एक जानवर में पाया जा रहा है, एक किस्म में, वो मैं ज़िक्र कर दूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार जगह पे जहाँ भी कुर्बानी का ज़िक्र किया या जानवरों का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला ने अल्लाह के शायर बोला है और हर उम्मत के लिए जो मनसक बोला है उसके लिए लफ्ज़ बोला है बहीमतुल अनआम, चौपाए, 4 पाँव वाले जानवर। और जो मक्की सूरत है सूरह मायदा और नहीं सूरह अनआम, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन जानवरों का ज़िक्र किया है वो 4 जोड़े हैं और 8 जानवर हैं। मालिकुल मुल्क उनमें फरमाते हैं समानियत अज़वाज। इन चुपाइयों में से रब को जो पसंदीदा तरीन, चुने हुए मुंतखब तरीन, अल्लाह को अच्छे लगे मक्की सूरत में। अगर कोई कहे जी ये मक्की सूरत है और कुर्बानी का हुक्म मदीने में आया था, तो याद रहे कि सूरत मदनी है, मदीने में हुक्म आया है, मगर जो उसके अहकाम हैं अल्लाह ने कुछ दौरे इब्राहीमी के भी बयान किए हैं। अल्लाह ने वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के दौर के भी बयान किए। तो हुक्म आया है, उसका हमारे लिए मुबानामा इजाज़त आई है, लेकिन उसकी मशमूलात ज़िक्र कर दी गई हैं, वो मक्के में हो या मदीने में हो। तो इसका मतलब है कि मक्की आयतें सारी गईं? फिर नहीं, उनका साथ में ज़िक्र होगा, ऐड होंगी, और अल्लाह की जो है वो पसंद और उसमें बिलखुसूस जिस चीज़ को तरजीह दी है उसे मद्देनज़र रखा जाएगा। समानियत अज़वाज, ये 8 जानवर, इनके जोड़ों को देखिए, मिनज़्ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन। अगर आप बकरे को देखें तो हमारे पाकिस्तान में बकरों की बेशुमार बकरियों की किस्में पाई जाती हैं, जिनमें टेडी है। एक सदक़े के लिए मैंने फैसलाबाद में देखी है, बहुत छोटी छोटी सी, फिर उससे कुछ बड़ी, फिर पहाड़ी बकरी, फिर मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के हमारे बकरे और बकरियां हैं। तो ये सारे बकरे ही कहलाते हैं, इनमें कोई बड़ा कोई छोटा एक और चीज़ है। इसी तरह भेड़ में हमारे पास भेड़ू भी हैं, हमारे पास छतरा भी है, दुम्बा भी है, घट्टा भी है। ये चारों जानवर और मारखोर भी है, ये सारे एक ही तबा के मालिक हैं, लेकिन इनके अंदाज मुख्तलिफ हैं। मगर जो लड़ने वाले हैं, मसलन घट्टे हमारे यहाँ या नहीं फैसलाबाद में पाए जाते, जहाँ जानवरों की बाकायदा कुश्तियाँ होती हैं, ये टक्करें मरवाने के लिए लाए जाते हैं। आपने जो है फेसबुक के मुख्तलिफ जगहों पे ये देखा होगा, यूट्यूब पे, ये बाकायदा टक्कर मारते हैं और लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं। इनका काम ही तकरीबन ये होता है और बड़े ताकतवर होते हैं। फिर जिसकी पीछे चक्की है, दुम्बा, इसी तरह छतरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन जानवरों का बाकायदा बाई नेम तज़किरा किया है। लोग इसमें से कुछ हलाल कर देते थे, कुछ हराम कर देते थे। अल्लाह कहते हैं कुल आज़्ज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैन, क्या इनका नर हमने हराम किया है या मुअन्नस हराम किया है? ये मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं। हमारे देहातों में एक सांड होता था, सरकारी सांड, उसको इजाज़त नहीं थी कि कोई भी पकड़े या मारे या बांधे। वो जिसकी फसल में जाए, जहाँ जाए, जितना खाए पिए, उस पर कोई केस नहीं है, कोई पर्चा नहीं है। कुछ उसके मकासद थे पीछे। ये अरब दुनिया में कुछ नर जानवर जो हैं एक ख़ास उम्र को पहुँच जाते तो कहते थे ना इस पे सवारी करनी है, ना इसको ज़बा करना है, ना इसको नहर करना है। तो अल्लाह ताला ने उस हवाले से ये तज़किरे फरमाए हिल्लत व हुर्मत के। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन, या उनके पेट के अंदर अगर कुछ है तो क्या हमने वो हराम किया है? नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, अगर कोई ऐसी तारीख़, कोई हिस्ट्री, कोई ऐसा इल्म वही में, किताब व सुन्नत में, साबिका कुतुब में मिलता है तो मुझे बताइए। व मिनल इबिल इस्नैन, ऊँट का जोड़ा, व मिनल बकर इस्नैन, और गाय का जोड़ा, ये अल्लाह ताला ने बाई नेम यहाँ ज़िक्र किए हैं। और बहीमतुल अनआम में मुआमला इख्तिलाफी आया है। वैसे ऊँट भी कई किस्म के हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं, बुख्ती हैं, और सिंगल जो हैं वो कोहान वाले हैं, डबल कोहान वाले हैं, छोटे कद के हैं, बड़े हैं, ये अपनी जगह है। इसी तरह गाय, नील गाय है जंगल की, अल्लाह ताला ने हलाल रखी है। हमारी पालतू गाय है, अब इसमें क्रॉसिंग हुई है बड़ी सारी, कई जानवरों के साथ करवा के
اصل جو ہماری دیسی گائے ہے اور عرب دنیا کی ہمارے بر صغیر کی عام، اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو حلال بھی رکھا ہے اور قربانی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ موجود ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کی جائیں گی۔ ہمارا معاملہ ہے کٹے پہ اور بھینس پہ، قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بھائیو، دونوں طرف دلائل ہیں۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، یہ بھی فقہا ہیں، محدثین ہیں۔ جنہوں نے کہا نہیں ہو سکتی، انہوں نے بھی، وہ بھی فقہا ہیں اور محدثین ہیں۔ اور یہ مسئلہ کوئی لمبا چوڑا پہلے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کچھ عرصے سے ہوا ہے اور معلوم نہیں کس بنیاد پہ کھڑا ہوا، خیر اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ راجح یہی ہے کہ اللہ نے جن 8 جانوروں کا مکی صورت میں ذکر کیا ہے، مدنی صورت میں بہیمۃ الانعام کا وہ قربانی کا ذکر کر دیا ہے اور اس کو منسک بنا دیا ہے، اولا افضل اور بہتر یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ جانور موجود ہیں، میسر ہیں، منڈی میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، گھر میں ہیں، تو انہی کو ترجیح دی جائے، بلا وجہ محل نزاع نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ ایک امت کا منسک ہے اور طریقہ کار ہے، اور یہی اولا ہے۔ جیسے ہم کسی جا کے شادی حال میں بائی نیم کسی سویٹ ڈش کا آرڈر دیتے ہیں، متبادل بھی بڑی ساری سویٹ ڈشز ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کا ہم نے آرڈر دیا تھا وہی ہمیں ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اسی کے پے کرتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کسی اور ڈش کا آ جائے تو متذبذب ہوتے ہیں۔ یہ جو گائے ہے، واضح طور پہ اللہ نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ اب ہے بھینس، عربی میں بھینس کو گائے نہیں کہتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گائے نہیں کہتے، اس کے لیے لفظ جاموس بولا گیا ہے۔ اور یہ جاموس کہاں سے آیا ہے جی؟ فارسی سے آیا ہے۔ گائے یہ والی جو ہے بھینس، یہ ایران میں ہوتی تھی، بر صغیر میں تھی، باقی ملکوں میں نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو گاؤ میش کہتے تھے کہ بھیڑ جیسی گائے۔ اب یہ بھیڑ جیسی گائے تو ہے نہیں، لیکن چلیں ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ اسی سے عربی میں اس کو متعرب کیا گیا، معرب بنا کے لفظ جو ہے جاموس بنایا گیا، گائے کیونکہ گاف بولتے نہیں، جیم بولتے ہیں، اور میش کو انہوں نے کہتے کہتے موس بنا لیا، جاموس۔ جو میرے بھائی سے گائے کی قسم قرار دیتے ہیں، گائے سمجھتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں اس فتوے پہ، وہ کر لیں، ہماری زبردستی تھوڑی ہے۔ ہم تو بہتر اولا اور افضل اور ترجیح دیتے ہیں ان جانوروں کو جن کا ذکر قرآن مجید میں واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کیونکہ گائے اور بھینس کے دودھ کا ریٹ بھی کچھ اور ہے، انداز بھی کچھ اور ہے، مگر یہ علت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی جفتی کے انداز اور ہیں جانوروں کے، مگر یہ علت نہیں ہے۔ جو علت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ اگر گائے کی قسم ہے اور مانی جا رہی ہے، واللہ تعالی عالم، کوئی اس کو مانتا ہے، لیتا ہے، کھاتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس فقہا کا، علماء کا فتویٰ ہے، وہ کر لے۔ لیکن ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں وہ واضح ہے اور سامنے ہے، اس پہ ہمارا موقف جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے۔